恋の痛みと笑顔ポーカーフェイス表情のない日々をいたずらに壊してた君はもういない往大埔區嘅列車即將到達，請先讓乘客落車。前往大埔墟的列车即将到达，请先让乘客下车。A train to Tai Po Market is arriving. Please let passengers exit first. 站人扶好，时刻照顾同行的老人及小孩。Stand firm on either side and hold the hand. Take care of children and the elderly. 请早点开往往开车，扶手电梯往龙门。Escalator proceed on overhead shop. 手電梯最緊要握扶手，所有來賓請注意，由於新黃金鐘嘅列車即將到站，先讓乘客落車。前往金鐘的列車即將到達，請先讓乘客下車。The train to Admiralty is arriving. Please let passengers exit first. 请勿靠近幕門，请不要靠近木門。 Please stand back from the platform doors.